Rene and Weber. These are the two tests we conduct to differentiate types of hearing loss. Got it, everybody? Yes, sir. Very good. So who will perform the Weber's test? Okay, Huma, come and perform it on me. Come. Attention, guys. Where do you hear the sound coming from? At the center. Okay. Okay का मतलब Huma? Oh, so it means that you have normal hearing. Otherwise, the sound would have shifted to your deaf ear. Very good. You can go back to your seat. So, 3 साल से वो मेरी प्रॉक्सी लगा रहा है। मैं आ गया सर। केसी सर, हाँ ठीक हो गया आपका? हाँ सर, वो रेडियल आर्टरी के डिस्टल एंड पे कटने लगा था और प्रॉक्सिमली इतनी सुपरफिशियल होती नहीं, तो ब्लड लॉस हुआ नहीं और वुंड भी बहुत जल्दी हील हो गया। क्या बात है केसी सर! अरे वाह! Silence, silence, guys, silence. Sit, sit, sit. Even I am surprised. अरे वाह, इतनी एनाटॉमी? अरे कभी फिजियोलॉजी पे भी ध्यान दे लिया करो यार। वैसे बाय द वे आज यहाँ कैसे? मैं 1 महीने से तो आपके अटेंडेंस लगा रहा हूँ, आज भी लगा देता। सर मेरा भी मन नहीं था सर, वो तो डीन मैम ने कहा कि क्लासेस रेगुलर बैचेस के साथ अटेंड करो। वैसे मुझे सब आता है सर। अच्छा, अरे काम करो, इन गरीब बच्चों को वेबर्स टेस्ट नहीं आता यार। अरे बाप, तो सिखा दो अभी? अभी। ठीक है सर। हैं? आज निशांत, राइट सर। ये मैं यहाँ रख देता हूँ सर। हाँ, येलो चौक से करोगे? सर फेवरेट कलर है मेरा सर। ओके। ये ट्यूनिंग फॉक्स सेलेक्ट करने का कंपटीशन चल रहा है? नहीं सर, नए आए हैं। पिछली बार ये वाले नहीं थे ना, तो वही मैं देख रहा था। अच्छे Okay. I'm closing my eyes, huh? सर। I'm waiting, Casey. यस सर। I'm waiting, Casey. यस सर।